अस्सलाम वालेकुम जी। एक और इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो है फ़्लाइट्स के मुतालिक। आपको इसकी तफसील से आगाह करते हैं और जो वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर हैं जनाब तलहा महमूद साहब, उन्होंने भी एक इजलास किया है, तो उससे मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं कि उसमें क्या क्या डिसीजन हुए हैं और क्या क्या भी रहते हैं। इसकी तफसील से आपको आगाह करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई हासिल होती रहे। जी, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब सेनेटर तलहा महमूद साहब ने हज अमूर से मुतालिक एक इजलास की सदारत की है और उसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई है तमाम हज ऑपरेशन से मुतालिक। उसमें कुछ चीज़ें जो आपको पहले से इल्म है वो यही थी कि 28 अप्रैल तक बायोमेट्रिक और पासपोर्ट का सारा सिलसिला मुकम्मल कर लिया जाएगा और मनासिक के हज की तरबियत का आगाज़ भी 27 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं उसमें उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि हज परवाज़ें जो हैं वो 20 मई से इसका आगाज़ हो जाएगा और आखिरी परवाज़ जो है वो आखिरी फ़्लाइट 21 जून को रवाना होगी, जिसमें तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने वहाँ सऊदी अरब में बहुत सी मुलाकातें की हैं और सफरी सहूलियात की आसानी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिनकी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना देगी और उसके बाद उसकी मैं अनाउंसमेंट करूँगा कि क्या क्या इक़दाम हम मज़ीद कर सकेंगे और पैसों में जो हज अखराजात उसमें कमी के हवाले से क्या फ़ैसले हुए हैं। इसकी मंजूरी काबीना के सामने रखी जाएगी और जब वो मंजूर कर लेंगे तो फिर उसके बाद उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। जी, हम आपको ये बताते चलें कि आप किस तरह से अपनी फ़्लाइट का पता करा सकते हैं। अभी तक जब तक आपको टिकट्स नहीं मिले होंगे, बहरहाल टिकट्स तो बन गए होंगे, लेकिन आपको अपने एयरपोर्ट का और फ़्लाइट का और टाइमिंग का और सारी डिटेल मालूम खुद से कर सकेंगे आप। वो इस तरह कि जब आप ने एप्लीकेशन जमा करवाई थी उसके कन्फर्मेशन के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया और अब जो तरबियत के लिए जो तरीक़ाकार आप इख्तियार कर रहे हैं वही तरीक़ा होगा आपकी हज फ़्लाइट के मुतालिक आपको मालूमात के हसूल के लिए। यानी आप जब वेबसाइट पे जाएंगे www.hajinfo.org, आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें फ़्लाइट शेड्यूल की एक स्लाइड आएगी, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें जाके आपने अपना आईडी कार्ड नंबर या हज एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है तो आपकी तमाम तर आप इनफरादी आपकी ज़ाती तमाम मालूमात उसमें आ जाएगी और ग्रुप्स की भी मालूमात आ जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी और आपने सबके अलग अलग भी मालूमात कर सकते हैं और एक बंदा भी सबकी मालूमात कर सकता है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, आपको अपनी फ़्लाइट का इल्म हो जाएगा और इसके बाद जब आप हाजी कैंप जाएंगे तो वहाँ से आपको ये टिकट्स और ये सारी चीज़ें पासपोर्ट और लॉकेट्स और बाकी तमाम चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि जो फ़ोन की चार्जिंग का इशू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो सऊदी हुकूमत ने वहाँ पे मस्जिदुल हराम में आपको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी चार्जिंग की सहूलत फराहम की है। हम ये डिवाइस आपको बता रहे हैं, ये जो डिवाइस है ये जिसमें 3 कंपनीज़ के फ़ोन चार्ज हो सकते हैं, आईफ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन और दूसरा भी तीसरा भी, लिहाजा ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी मस्जिदुल हराम में। इसमें आप लगा कर अपने फ़ोन तो आधे घंटे तक आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आधे घंटे की चार्जिंग आपको हो जाएगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप मस्जिद हराम से वापस निकलेंगे बाहर तो आपको ये डिवाइस वहीं पर छोड़ के जाना है। ये आप मस्जिद हराम से बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं, ये गैर कानूनी है। ये मोबाइल डिवाइसेस जो है वो चार्ज करने के लिए लगाई गई है और हाजी और ज़ायरीन के लिए है और उसमें एलईडी स्क्रीन से लेस एक फ़िक्स्ड चार्जिंग प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। 3 केबल इसमें रखी गई हैं जो तमाम स्मार्ट डिवाइसेस को चार्ज करने में मदद देती है, लेकिन यह भी कहा गया है कि ये आप मस्जिदुल हराम से बाहर लेकर नहीं जा सकते। अब हम एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको बताएं और वो ये है कि सरकारी हज स्कीम के तहत तरबियत का आगाज़ ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग्स का आगाज़ हो गया है और इसके लिए आपको तमाम तर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। आपको अगर समझ ना आए तो आप बार बार भी जा सकते हैं और आप अपने उसकी रसीद की फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे, वहाँ जमा करवाएंगे। और ये देखिए मुख्तलिफ़ शहरों में मुल्तान, रियाई खान, सरगोदा, हैदराबाद में ये ट्रेनिंग्स की हमारे पास वीडियोज़ और पिक्चर्स आई हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
جی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے انفرادی طور پر اگر آپ کو نہیں اپنا نام اس میں مل رہا، جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ اپنی ٹریننگز کا مقام اور ٹائم اور جو ساری ڈیٹیل ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو انفرادی طور پر نہیں مل رہا تو تحصیل کے اندر جتنی جو ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اس کا بھی لنک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وزارت نے وہ لنک بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو انفرادی طور پر اپنا نام نہیں مل رہا تو آپ اپنی تحصیل میں کہاں ٹریننگ سینٹرز لگے ہیں آپ وہاں جا کر ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سینٹر میں آپ کا نام آئے آپ ادھر ہی جائیں، کسی سینٹر میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں پہ حاضری لگا کر اپنا وہ رسید فوٹو کاپی کی ضرورت دینی ہے۔ ایک اور چیز بھی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو جیسے ایک گروپ کے کچھ لوگوں کے کہیں اور سینٹرز اور ڈیٹ آئی ہیں، جبکہ اسی گروپ کے کسی دوسرے سینٹرز میں، یا میاں بیوی کے بھی الگ الگ آئے ہوئے ہیں، تو سینٹرز خواتین اور حضرات کے، مردوں کے اور خواتین کے ایک ہی ہیں۔ آپ میاں بیوی یا ایک گروپ کے لوگ کسی ایک سینٹر میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے ٹریننگ لے سکتے ہیں، اگر ان کی ڈیٹس الگ الگ ہیں یا سینٹرز الگ الگ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ایک اور ریکویسٹ بھی کرتی چلوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ حجات میں کمی ہو گئی ہے اور آپ کو رقم واپس ملے گی اور کتنی رقم مل ہو گئی ہے۔ اس قسم کی کسی چیز کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پورا فوکس جو ہے وہ اپنی حج کی تیاری پر اور بہترین انتظامات پر اور سہولیات پر فوکس کریں۔ آپ نے رقم جمع کروا دی، اب جو قسمت میں ہوگا اس کے مطابق آپ کو اگر واپس ملنا ہوگی تو مل جائے گی۔ سابق جو وفاقی وزیر ہیں مرحوم مفتی عبدالشکور صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے کوششیں کی ہیں، اور جو ان کے علاوہ ابھی جو موجودہ وزیر ہیں محترم سینیٹر طلحہ محمود صاحب، وہ بھی کوششیں کریں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ اخراجات میں کمی کا نہیں ہوا۔ جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ جس طرح لاسٹ ایئر 2022 میں 1.5 لاکھ روپے کی سبسڈی دی گئی تھی، اور جیسے ہی حجاج کرام وطن واپس پہنچتے ہیں، بلکہ تمام حجاج کرام جب پہنچ جاتے ہیں، آخری فلائٹ واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد رقم 1.5 لاکھ روپے کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی تھی وہ رقم۔ اس مرتبہ بھی اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، لیکن ابھی آپ اس پر فوکس کرنا چھوڑ دیں اور اپنی تیاری مکمل کریں۔ اور جی ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے کہ جو آپ نے جسمانی تیاری کا بھی خیال کرنا ہے۔ اکثر حجاج کرام جب واپس آتے ہیں تو چونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہیں ننگے پاؤں چلنے کے، تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ننگے پاؤں چلنا ہوتا ہے۔ تو اس جو بھی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے حج کے تاریخ تک، تو تب تک آپ ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کریں، گھاس پہ چلیں، فرش پہ چلیں، ٹھنڈے فرش پہ چلیں، کیونکہ وہاں پر تو فرش ٹھنڈے ہوتے ہیں لیکن تپش تو ہوتی ہے بہرحال، اور ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں پر چھالے بھی۔ گرمی کا شدید موسم ہوگا، لہٰذا اپنی تیاری کمپلیٹ کریں۔